अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब प्रीमियर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। आज का ट्यूटोरियल बेसिकली पिछले ट्यूटोरियल का ही पार्ट 2 है, जिसमें आज हम इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल की जो ऑप्शन डिफरेंट रह गई थी आज उनको सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने एडोब प्रीमियर ओपन है और यहाँ पर ये जो ऑप्शंस लास्ट लेक्चर में हमने ये मोशन और इसकी जो डिफरेंट ऑप्शंस थी उनको सीखा था। आज हम बात करेंगे ओपेसिटी की। ओपेसिटी क्या होती है? अब आप इसमें ये देखें कि अभी ओपेसिटी बेसिकली आपने कभी देखा हो कि कोई वीडियो क्लिप जब स्टार्ट होता है पहले स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक आती है, और इसी तरह जब कोई वीडियो क्लिप ख़त्म हो रहा होता है तो तब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्लैक कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली हम ओपेसिटी के ज़रिए भी करते हैं। और इसमें इसके अलावा अब ये देखें मैं कैसे करूँगा। अब ये मेरा वीडियो क्लिप जैसे स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं यहाँ पर इसकी ये जो ओपेसिटी है देखें बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ पर मैंने ओपेसिटी की वैल्यू ज़ीरो की और ये स्टॉप वॉच है, हमें इसको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे हम स्टॉप वॉच को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक की फ्रेम क्रिएट हो जाता है। इसी इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल का जो पार्ट 3 होगा उसमें मैं आपको इन की फ्रेम्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा, जो कि फ़ौरन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। तो अभी यहाँ पर आप ये देखिए ये की फ्रेम हमने क्रिएट किया। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और आगे जाने के बाद इसकी वैल्यू को दोबारा 100% कर देते हैं इस तरह से। तो अब आप ये देखें कि जब हमने इस वीडियो क्लिप को शुरू किया तो ये पहले ब्लैक था स्क्रीन और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी वाइट पोजीशन पर आई। और इसी तरह जब ये वीडियो क्लिप ख़त्म होने लगता है, देखें अभी ख़त्म होने लगेगा, तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे यानी ऐड एक हमें की फ्रेम ऐड करना है, ताकि इस वाले की फ्रेम से लेके इस वाले की फ्रेम तक तो इसकी ओपेसिटी 100 ही रहे। लेकिन जैसे ही इस की फ्रेम से ये आगे जाए और एंडिंग पॉइंट पे चला जाए मेरा क्लिप, तो उसके बाद इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपकी इस पॉइंट या इस वाले की फ्रेम से इस वाले की फ्रेम तक वीडियो ब्लैक होती ब्लैक हो जाएगी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बेसिकली हमने इसकी वैल्यू को 100% रखना है। और जब ये वीडियो क्लिप एंड होने लगेगा तो फिर हमने इसको 0 करना है। तो इसलिए यहाँ पर एक की फ्रेम हमें इसकी मदद से इस वाले पॉइंट की मदद से ऐड करना पड़ेगा। तो और फिर जब ये ऐड हो जाएगा फिर लास्ट में जब हम इसे ख़त्म करेंगे तो फिर ये ब्लैक होगा। ये देखें जब ये शुरू हो रहा है क्लिप ब्लैक है, ये देखिएगा आप ये प्रोग्राम मॉनिटर पैनल में देखिएगा, ये देखें और आहिस्ता आहिस्ता ये ओरिजिनल पोजीशन पे आया। और इसी तरह जब ये हमारा वीडियो क्लिप ख़त्म हुआ तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो गया। इसके अलावा अगर आपने बैकग्राउंड पे कोई चीज़ दी हुई है और जो फ्रंट वाली वीडियो है उसके साथ उसे मिक्स करना चाहते हैं तब भी ये इस्तेमाल होता है। जैसे अब मिसाल के तौर पे ये एक वीडियो क्लिप है, मैंने इसको नीचे इसके लगाया और ये जो ऊपर वाला मेरा वीडियो क्लिप था ये वाला, ये देखें आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस ऊपर वाले वीडियो क्लिप की इस वीडियो क्लिप की ओपेसिटी को कम करूँगा, अभी मैं बेसिकली इसको यहाँ से बिल्कुल रीसेट कर देता हूँ इसकी वैल्यू को। और फिर आप ये देखिएगा कि जब मैं इसकी वैल्यू को कम करूँगा तो क्या हो रहा है, जो पीछे वीडियो मौजूद है वो भी अब नज़र आ रही है और जो ऊपर वाला वीडियो क्लिप है उसकी ओपेसिटी कम हो गई है। तो ये ओपेसिटी का बेसिकली काम होता है। ये देखिए मैं अगर इसे प्ले करता हूँ तो पीछे भी नज़र आ रहा है और हमें बाज़ दफ़ा वीडियो क्लिप में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नीचे ये डिफरेंट ब्लेंड मोड्स होते हैं और इस ब्लेंड मोड्स का क्या काम होता है, मैं ओपेसिटी दोबारा 100 करता हूँ तो ये भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि डिज़ोल्व करूँगा तो देखें इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और जब हम इस तरह ये देखें जब डिफरेंट यानी ये दो मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स को मिक्स करने के लिए यूज़ हो रहा है। अब आप देख रहे हैं ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में एक अपनी एक डिटेल है, लेकिन फ़िलहाल आज के इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करने वाले नहीं हैं। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल है। ऊपर जो था वो वीडियो से मुतालिक, यानी जो आपका क्लिप था उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, एक वीडियो होती है एक ऑडियो होती है। तो वीडियो से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखे और आज है ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल। इसमें पहली जो ऑप्शन नज़र आ रही है ये लेवल की है। लेवल क्या होता है, आवाज़ का कम करना या ज़्यादा करना। आप ये देखें तो इसकी जो स्टॉप वॉच है वो इस वक्त ऑन है। तो अभी तो आप सबसे पहले तो इसकी स्टॉप वॉच को ऑफ़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी बेसिकली ऑडियो है और ऑल्ट की के इस्तेमाल से मैं ज़रा इसे थोड़ा सा
اسے بڑا کرتا ہوں. یہاں پہ آپ یہ باریک سی ایک لائن دیکھ رہے ہیں جس کو میں موو کرا رہا ہوں. اگر آپ اسے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ کی آواز تیز ہو جائے گی ویڈیو کلپ کی, اور اگر نیچے لائیں گے تو آواز کم ہو جائے گی, اور اگر اس درمیان والی لائن پہ رکھیں گے تو آواز بیلنس رہے گی. تو یعنی اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ویلیو چینج ہو رہی ہے. تو اگر میں زیادہ کرتا ہوں تو یہ پلس میں چلی جائے گی, یہ دیکھیں یہاں پہ پلس ہو گئی. تو وہ اگر ہم بجائے اس کو اٹھا کر موو کرنے کے یہاں سے ویلیو کو ہم اس کی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اگر میں ویلیو اس لائن سے نیچے لاؤں گا تو وہ نیگیٹو ہو جائیں گی, مائنس ہو جائے گی. اس کا بیسیکلی استعمال ہوتا ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی ڈاکومنٹریز بناتے ہیں یا ایڈز بناتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ویڈیو کلپ کے ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک استعمال کرتے ہیں. بولنے والا جب بول رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ میوزک کا والیوم لیول کم ہوتا ہے, لیکن جیسے وہ خاموش ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ میوزک کا والیوم بڑھا. فرض کریں کہ یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے, اوکے فرض کر لیں یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. تو اب اگر بات کرنے والا بات کر رہا ہے تو اب میں اس کی ویلیو مثال کے طور پہ -5 رکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اسٹاپ واچ کو کلک کروں گا. اب یہ بات کرنے والا بات کر رہا ہے اور یہاں تک وہ بات کرتا ہے. تو اب یہاں پر میں یہاں سے ایک جو کی فریم ایڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فرض کریں کہ یہاں پر آ کر وہ اب بات کرنے والا خاموش ہو جاتا ہے, چپ ہو جاتا ہے اتنے یہاں تک کے لیے. تو اب میں کیا کروں گا, جیسے وہ خاموش ہوا ہے میں اس کی ویلیو کو جناب 0 بھی کر سکتا ہوں, 2 بھی کر سکتا ہوں, جتنا میں نے زیادہ والیوم لینا, اور یہاں سے یہاں تک وہ بولتا ہی رہا تو ہم یہاں سے کی فریم ایڈ کر دیں گے. تو اس طرح سے ہم اس لیول کا استعمال کرتے ہیں. نیچے آئیں تو یہاں پر یہ بیسیکلی لیفٹ اور رائٹ کی آپشن ہے. تو اب اگر دیکھیں میں اس ویڈیو کلپ کو چلاؤں گا تو آپ نے اس والے پورشن میں دیکھنا ہے, یہ دیکھیں 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں, لیکن فرض کریں مجھے اس میں جو اسٹیریو ساؤنڈ ہوتا ہے نا اس میں لیفٹ ساؤنڈ بھی موجود ہوتا ہے اور رائٹ ساؤنڈ بھی موجود ہوتا ہے. لیکن اگر ہم فرض کریں کسی وجہ سے اس لیفٹ ساؤنڈ کو بند کرنا چاہتے ہیں, بڑا آسان ہے, آپ اس کی ویلیو کو نیچے ڈاؤن کر دیں. تو اب اگر میں چلاؤں گا تو آپ یہ دیکھیں اس کا لیفٹ لیول ڈاؤن ہو گیا, اور ڈاؤن کر دیں یہ اور ڈاؤن ہو جائے گا. اب ایک لائن نظر آ رہی ہے آپ کو. اسی طرح رائٹ لیول بھی ہم ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو پینر کیا ہوتا ہے, اب میں اس کو دوبارہ ذرا ریسیٹ کروں گا. پینر کس کو کہتے ہیں, تو ابھی آپ یہ دیکھیں یہ بیلنس چل رہا ہے. اب یہ بیلنس کیا ہوگا یہ دیکھیں, اب میں اس کو ذرا اس طرف نیگیٹو لے جاتا ہوں. اب آپ کو دیکھیں ایک لیول کم ہو گیا اور ایک زیادہ ہو گیا, یعنی کہ اگر آپ نے والیوم ایڈجسٹمنٹس کرنی ہو تو بعض دفعہ جو آپ نے ساؤنڈ ریکارڈ کی ہوتی ہے نا اس میں رائٹ لیفٹ کا لیول سیم نہیں ہوتا. کبھی رائٹ کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور لیفٹ کا پیچھے چل رہا ہوتا ہے, لیفٹ کا زیادہ ہوتا ہے اور رائٹ کا پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو اس بیلنس کے ذریعے, اس پینل والے بیلنس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ایفیکٹ کنٹرول پینل تھا, اور اس کی جو 2 ڈیفرنٹ آپشنز رہ گئی تھیں ہماری, جس میں ایک اوپیسٹی تھی اور آڈیو سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ کنٹرول سے ان کی بیسک اور ایڈوانس ٹیکنیک کو آج ہم نے سیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں جو کہ ایفیکٹ کنٹرول پینل سے ریلیٹڈ ہوگا اور اس کا پارٹ 3 ہوگا, ہم کی فریم سے ریلیٹڈ بات کریں گے. کی فریم کیا ہوتا ہے, بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کی فریم کی ایڈوب پریمیئر میں. تو ہمارے عبداللہ گرافک چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا, ہمارے نیکسٹ ٹیوٹوریل کا انتظار کیجئے گا. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.